छटा ट्रुप हम पाखु से पठेचंती तांका पाई तोरे समस्त करताली करि नियंतु बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आउ गुटे कथा गुटे मिनिट आउ गुटे कथा जेन भाई बहन मां बुआ माने इने अछन निजे तो अछन जदि आपन घरे भी के देखबा ले चाहछन ताले YouTube के जाई के 100 नॉट आउट जदि लिखि देबे ताले आपन माने लाइव ई शो के लाइव देखि पारबे तेनु समस्त इने भी देखि पारबे और निज निज घर के भी कहि दोन YouTube रे 100 नॉट आउट जदि मारबे ताले ई आज ई शो के लाइव देखि पारबे धन्यवाद आज्ञा এই গ্রুপর নাম হচ্ছে দীপ পল্লবী ওড়িশা সরকারଙ୍କ স্বীকৃতি প্রাপ্ত কলচরাল আসোসিয়েশন এমানে আসছেন করঞ্জিয়ারু ময়ূরভঞ্জরু আপন মানকর সহজে আসছেন আমার সহজে আসছেন আর বহুত পরিশ্রম করি আপনার লাগি নাচিছন টিকে এই বহন মানকর লাগি জোরদার তালি দিও ন্যাশনাল লেভেল রে মানে বহুত গুড়িয়ে প্রাইজ পাইছন মুম্বাই যাইছন দিল্লি যাইছন হরিয়ানা যাইছন আমার गर्व और गौरव ओडिशा माटी लगी माने से जगह निजर बाना उड़े मुई कहबी इमान के हमर पाटनागढ़ तरफ बहुत बहुत अशेष धन्यवाद और हमें मो महाराज को अनुरोध करबी कि पुष्पगुच्छ देकरी ताको सम्मानित करबे एक्सरसाइज करने वाले सुंदर भाव कुली कलाकार बने अब मधुरा लोरी उन्नत मानव शिक्षा नृत्य देशको हीरा लीलावती बालिका नृत्य खाली पुष्पगुच्छ सम्मानित